जमाल जमाल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कोको क्या बोल रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। कोको भी अल्लाह हाफिज़ बोल रहा है। कोको क्या बोलते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। ऊपर देखो। गुड बाय। क्या कर रहे हो जमाल। आ जाओ कोको। हम्म।
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए मेरा ग्रे पैरेट, मेरा कोको है ये। हाँ देखिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना इसकी फ़नी वीडियोस देखें। इतना शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है। बीच में से तो मेरे साथ नकलें भी लगाता है। कहता है हेलो, ऐसे ऐसे बोलता है। जब मैं उसे बोलती हूँ ना हेलो, तो आगे से करता है हेलो बोल के, फिर उसके बाद मेरे साथ नकलें लगाता है और शोर भी इतना करता है, हर टाइम बोलता है। अभी देख कितनी प्यारी प्यारी रिंगटोन्स बजाता है, सीटियाँ मारता है। कोको मैसेज से अल्लाह अल्लाह। Hello, how,
हाउ आर यू? जमाल, नो बोलो जमाल। जमाल खान बोलो जमाल। नहीं, जमाल बोलो। हंसते हो? जमाल बोल दो। जमाल, आई लव यू। जमाल, फिर बोलो। Hello. 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 जमाल, जमाल, मैंने बोला बोलो जमाल। जमाल, 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 अल्लाहू अकबर। जमाल, 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 नहीं बोलते हो? क्या हुआ है? म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। जमाल, 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 म्याऊ। चलो नाचो ना, नाचो, नाचो, गो, गो, गो। जमाल, सही से बोलो जमाल। जमाल, Allah. अल्लाह, जमाल,
क्या बोलते हो? सही तरह से बोला करो। इधर मुड़ो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। जाओ, मेरी कुट्टी है। अल्लाह हाफिज। जाओ, मैं नहीं बात करती। I'm angry with you. I'm angry with you. आवाज आई है? एं। जाओ उधर अपनी जगह पे पॉटी करके आओ। भागो।
अल्लाहु अकबर, फिर करो सजदा। सजदा करो। आइंदा ऐसे बाहर नहीं निकलना, ओके? नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, बात सुनो मेरी। आइंदा ऐसे बाहर नहीं निकलना, अच्छा? ये ना हो कोको हमें छोड़ के चला जाए, फिर कोको को हम याद करेंगे ना, ओके? अच्छा, ठीक है। कभी कभार विंडो ओपन होती है ना, कोको फिर बाहर चला जाएगा, फिर कोको को मियाऊं खा जाएगी। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। आइंदा बाहर नहीं जाना, अच्छा? मैं खुद पिंजरे से निकालूंगी ना बाहर, आप मत आया करो, अच्छा? अच्छा, ठीक है, मस्ती नहीं करनी, अच्छा? इधर समझ नहीं आती, ऐसे कोई भागता है अपने पिंजरे से? मुझे पता है आप नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले हो, लेकिन मैं खुद निकालने लगी थी ना।